Các bạn sẽ làm sao miêu tả những cái thay đổi, đúng không ạ? Now the number one, the first person, Hương Giang nào, can you describe for me? Can you compare two pictures for me, please? Nào, miêu tả hai bức tranh cho cô nào. The bridge has changed. The bridge has changed. The building How is changed? taller. The building is taller. The transportation how about the transportation? Actually, because that picture is quite small, right? It's quite small and it's not easy to see about the transportation, but actually you can see it. Ở đây mình có thể nhìn thấy đúng không? So in the past there was only a bridge, đúng không ạ? Ở đây này, trong quá khứ thì mình thấy chỉ có một cái gì? Chỉ có một cây cầu thôi, đúng không? Hình như nó là cái cây cầu nào trong những cái cây cầu cũ này này. Yeah, there was only a bridge. Nhưng mà hiện tại thì làm sao? Hiện tại mình nhìn vào cái bức tranh thì làm sao? Có rất là nhiều cây cầu, đúng không ạ? Thì mình sẽ nói nào? Đúng không? Mình sẽ nói ở trong quá khứ thì chỉ có một cây cầu, đúng không ạ? Về hệ thống giao thông, đúng không ạ? Transportation system thì khá là nghèo nàn, đúng không ạ? Nhưng mà hiện tại thì sao ạ? Có rất là nhiều cây cầu, đúng không? Mình có thể đến là 1, 2, 3, 4, đúng không ạ? Có 4 cây cầu. Thì cái hệ thống giao thông nó đang làm sao nhỉ? Nó đã trở nên làm sao nhỉ? Hương Giang. Alo. Mình nói nào, ở đây thì mình sẽ nói nào. Đâu rồi? In the past there were just one bridge. Đúng rồi, there was only one bridge. Nhưng ở hiện tại now there are many bridges. Now there are many bridges, right? Đúng rồi. Vì thế là làm sao? Hệ thống giao thông làm sao? Hệ thống giao thông. The transport system is better. Transport station system is better, right? That's good. Now, how about you, Bao? How about you? Đây là kiểu thành phố kiểu thay đổi như nào? Đúng rồi, thì em thấy là look at the old and the new pictures này. Đó, xong em nói về what ways do you think the city has changed? It's more modern. It's more modern. More beautiful. More beautiful. Any changes ở đây? Bất kỳ điều gì thay đổi đấy? Ví dụ là gì? Em thấy là cơ sở hạ tầng, đúng không? Mình sẽ có là gì? Infrastructure, đúng không? Infrastructure này, cơ sở hạ tầng này thì làm sao? Thì phát triển hơn, đúng không? Thì mình sẽ nói nào? Phát triển hơn, mình sẽ có từ phát triển hơn là từ nào nhỉ? Phát triển, cái từ phát triển là từ gì nhỉ? Develop. Yes, develop, đúng không? Phát triển hơn, so sánh hơn. Ở đây mình còn sẽ tính từ, đúng không? Thì phát triển hơn thì mình sẽ nói nào? Cơ sở hạ tầng, đúng không? Mình sẽ có là gì? Infrastructure, đúng không? Infrastructure is phát triển hơn is more, đúng không? Is more developing, đúng không? Is more developing.
cơ sở hạ tầng thì càng phát triển hơn, đúng không? Is more developing. Ok, có nhiều tòa nhà cao tầng hơn, đúng không? Thì mình sẽ nói nào? Có nhiều tòa nhà cao tầng hơn thì mình sẽ nói nào hả Bảo? Có nhiều tòa nhà cao tầng hơn thì là gì? There are more there are more tòa tall nhà cao tầng buildings. nhỉ? Tòa nhà cao tầng is gì? High building, đúng không? High building. Alright, high buildings. Okay. There are more high buildings. Rồi. Now, how about you, Thảo? How about you, Thảo? There are more trees. Yes, there are more trees. Anything else? More trees. Dân số gì? Dạ. Gì nhỉ? Dân số. Dân số là population. More population. Population is higher, đúng không? Cao hơn, đúng không? Population is higher in the past. Đúng không ạ? Mình sẽ có population. Population is higher than the past. Đúng không ạ? Dân số thì cao hơn ở quá khứ. Đúng không ạ? Đáp số hết chi nhỉ? Hương Giang nào? Hương Giang. Quên nhầm Hạnh Thúy Hạnh chứ nhỉ? Thúy Hạnh. How about you? In the past, this is industrialized city. Yes. And now, the city is becoming a modernized city. Yeah. You see that? So when you see the picture, you can see the difference here. Right, in the past, this is industrial country, right? Đúng không ạ? Mình nhìn thấy cái này rất là nhiều khói, đúng không ạ? But in the modern now today is a modern city, đúng không? Is develop another industry, đúng không? Hoặc green industry, những cái ngành công nghiệp xanh chẳng hạn, đúng không ạ? And you can compare about their environment, đúng không ạ? Mình có thể so sánh về cả môi trường nữa, đúng không? So you can see that in the past, because it's the industry country, so maybe the environment is not good, đúng không ạ? But now today you can see in the picture, đúng không ạ? You can compare the picture. In the picture one, you can't see any trees, đúng không ạ? You can see any trees on the street or maybe somewhere, but in the second pictures, you can see that there are lots of trees, right, on the street, or maybe behind the buildings, behind the high buildings. You can see that there is a wood, right, đúng không? Có thể ở đây là có một cái rừng này, đó, thì như vậy, đúng, thấy nó là thế, hình như nó là cái rừng, đó, right, đó, mình sẽ có thể so sánh với environment, right. Environment in the past is làm sao? Pollution, đúng không ạ? Pollution là more polluted than in the modern life, đúng không ạ? Trong quá khứ thì nó sẽ là ô nhiễm hơn ở trong cuộc sống hiện đại. Right, okay, that's good. Rất là tốt. Now, so let's go to listen. Bây giờ mình sẽ đi đến phần listen mọi người nha.
Listen for specific information. Listen to the radio show Changing Cities. Check the changes to the Pittsburgh and Army mentions. Alright, ở đây mình sẽ xem là Army đề cập đến những cái vấn đề nào, đúng không ạ? First, do you have time to read it? Rồi đầu tiên thì mọi người sẽ phải đọc qua những cái câu này. Ví dụ mình sẽ phải đọc qua, ví dụ là gì ạ? Build new factories, xem có hay là không, đúng không ạ? Rồi tiếp theo là gì ạ? Cleaned up the city, created green spaces, build new high-rise building. High-rise building cũng là tòa nhà cao tầng đấy mọi người, đúng không ạ? Made working trails, put in playgrounds, put in a pedestrian areas, created bike lanes, right? Rồi còn quên nữa. Rồi, ok, nào mọi người sẽ đi nghe nha. Mà mình sẽ vào bài nghe nha mọi người nha. Listen please. Good afternoon. For today's episode of Changing Cities, I'm in Pittsburgh, Pennsylvania. Thanks for inviting me to visit your hometown, Amy. It's beautiful here. Yes, it's beautiful now, but it has changed a lot. Really? How has it changed? Pittsburgh was a very industrial city in the past, and it was really polluted. They've really cleaned it up. Oh, wow. How long has it been this way? Since the 1980s, I think. That's when the factories closed and the city started to change. So what kinds of changes have happened? Oh, lots of things. They've created a lot of green spaces with walking trails and playgrounds. They've also put in pedestrian areas and created bike lanes. So now people walk and bike a lot more. That's really cool. Hey, what are all those people doing around that truck? Oh, that's a food truck. Do you have those in your city? No, we don't. Food trucks have become very popular in the US. They have lots of different kinds of food, and it's fast and not very expensive. That's a great idea. That truck has Chinese food. Do you want some? Yeah, I'm hungry. Okay, so you have just listened to the conversation, and now so let's answer the question for me, please. Now, who can tell me? Can you tell me what changes in Pittsburgh that Army mentions? Alright, now number one, Hương Giang, where is number one? Where is number one? They will create green space. Created green spaces, right? Created green spaces. Number two, Bảo now, where is number two? Em cũng mới nghe được cái space. Nó nghe được cái đấy á, người ta nói nhiều lắm mà. Miss Help, please. Clean up the city. Clean up the city. Anything else? Còn gì nữa không ạ? Make walking trail. Made working shows. Put in playground. Put in playgrounds. Alright, thank you. Okay, thank you. Now, how about Thủy Hạnh? What can you listen to? Em là ba cái đầu. Build new factories, clean up the city and create green space.
Ba cái đầu luôn cả. Và cái Putin Pedestrian area. Putin pedestrian. Mình sẽ nhắc lại từ này nào. Can you say it again? Pedestrian. Pedestrian. Yeah, that's good. Đúng rồi. Putin pedestrian. That's all. Em không nghe được hai cái câu trên. Em biết walking trail. Nghe được. No. Okay. No. Em là Quỳnh Anh nhá, không phải Thúy Hạnh nhá. Sorry. Tại vì cái tên nó để thế nên là quên mồm. Okay. Nào. Hương Giang nào. How about you? They were created by lens. Created by lens, right? Created by lens. Alright, that's good. Now let's listen again and check. Bây giờ mình sẽ nghe lại và check nha mọi người nha. Good afternoon. For today's episode of Changing Cities, I'm in Pittsburgh, Pennsylvania. Thanks for inviting me to visit your hometown, Amy. It's beautiful here. Yes, it's beautiful now, but it has changed a lot. Really? How has it changed? Pittsburgh was a very industrial city in the past, and it was really polluted. They've Really polluted. Đúng không? Rất là ô nhiễm. cleaned it up. They cleaned up. Oh, wow. How long has it been this way? Since the 1980s, I think. That's when the factories closed and the city started to change. So what kinds of changes have happened? Oh, lots of things. They've created a lot of green spaces with Created green spaces, walking trails and playgrounds. They've also put in pedestrian areas and created bike lanes. Created bike lanes. So now people walk and bike a lot more. That's really cool. Hey, what are all those people doing around that truck? Oh, that's a food truck. Do you have... Đó, được chưa? Thì mình đã nghe được hết tất cả những cái mà cô ấy đề cập đến rồi, đúng không ạ? Ví dụ clean out the city, create green spaces and anything else, right? Now, so you understand, listen again and write one or two sentences that summarize Amy's opinion of Biscuit in 1970s and her opinion now. Rồi khi mọi người nhớ rồi, bây giờ thì mọi người có nhớ rằng là cái ý kiến của cô ấy vào năm 1970 và ý kiến của cô ấy bây giờ như thế nào không ạ? Can you? Mình có nhớ không ạ? Where is her opinion? Where is her opinion? Mình nghe nốt nhé, xem có như mọi người nha. Have those in your city? No, we don't. Food trucks have become very popular in the US. They have lots of different kinds of food, and it's fast and not very expensive. That's a great idea. That truck has Chinese food. Do you want some? Yeah, I'm hungry. Okay. Nó không có gì đúng không ạ? Thì bây giờ mọi người sẽ thử đi ạ. Where is her opinion? Ý kiến của cô ấy ở đây là gì ạ? Who can tell me where is her opinion? Mọi người cần nghe lại không mọi người? Do you need to listen again to hear about her opinion? Mình cần nghe lại để nghe về ý kiến của cô ấy không ạ? Yes or no? Yes, or no. Okay, so we will listen again. Bây giờ mình sẽ nghe lại nha. Good afternoon. For today's episode of Changing Cities, I'm in Pittsburgh, Pennsylvania.
Thanks for inviting me to visit your hometown, Amy. It's beautiful here. Yes, it's beautiful now, but it has changed a lot. Really? How has it changed? Pittsburgh was a very industrial city in the past, and it was really polluted. They've really cleaned it up. Oh, wow. How long has it been this way? Since the 1980s, I think. That's when the factories closed and the city started to change. So what kinds of changes have happened? Oh, lots of things. They've created a lot of green spaces with walking trails and playgrounds. They've also put in pedestrian areas and created bike lanes. So now people walk and bike a lot more. That's really cool. Hey, what are all those people doing around that? Đó, được chưa? So what is her opinion about the past? Rồi, ý kiến của cô ấy về quá khứ thì sao ạ? Hương Giang nào, what is her opinion in the past? Yes, it's beautiful now, but it has changed a lot. It làm sao? It's very beautiful now, but it has changed a lot. It have changed a lot. Mà quá khứ cơ mà. How about in the past? You are talking about the recently life, đúng không? Recent life. Cuộc sống ở hiện tại nhưng mà ở trong quá khứ cơ. How about in the past? Trong quá khứ thì sao? Em quên rồi. Quên rồi à? Okay, how about you, Bảo? How about you, Bảo? What is her opinion about the city in the past? Nhìn nghe được không? Có nghe được sự thay đổi đi. Okay, so now how about you, Miss Thảo? What can you listen to? The city is very industrial city. Yes, the city in the past is an industrial city, right? And anything else? Nó là một thành phố công nghiệp đúng không ạ? Và gì nữa không ạ? In the past, Ở trong quá khứ nó làm sao? The past is it quite and polluted. Polluted, đúng không ạ? Is polluted, đúng không ạ? Nó ô nhiễm. Yes, đúng không ạ? Mình có thể thấy là người ta sẽ nói là gì ạ? In the past is an industrial city, right? And the environment is very polluted. But now today is more beautiful and cleaner, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì nó gì ạ? Đẹp hơn và sạch hơn rồi. Right, okay. It's about listening. Let's go to reading. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến phần reading nha mọi người nha. Now read the export from a guidebook to the US, then to the authors, alright? Now, person, can you read it for me, please? Can you read greetings and social events? Một người đọc phần greeting và social event. Quỳnh Anh nào, Quỳnh Anh, please. When you travel to another country, it's important to understand the customs of the country. Here are some useful tips for visitors to the US. Rating. When Americans meet someone for the first time, especially in business situations, they usually shake hands. Young people do not usually shake hands in
information situations. Kissing on the cheek is not a common form of greeting. A small social event. Americans sometimes greet each person, but normally people say hello to the group in general. In general. Use a person title, Mr. Missy, Doctor, and last name in business situation or when the other person is much older than you. Never use the title with the first name. Yeah. Social events. About social events, đọc tiếp social events. Social event. Do not accept an invitation to an event if you don't plan to go. Simply say something like, I'm sorry, but I have planned that evening. Thanks for the invitation. Yeah. Invitation for a dinner party. Arrive on time or no more than 5 or 10 minutes late. For an informal party, you can arrive and leave at any time. It is typical to take a small gift like flower Yes. or chocolate to a dinner party, but not to more informal events. Okay, it is typical to take a small gift, the flowers and chocolate, to the dinner party, but not to more information events. Right? Okay, thank you. Now, how about the next person, Hương Giang? Hương Giang, can you read about for me? Read and restaurants and tipping. Food and restaurants. In restaurants, Americans often divide the bill so that everyone pays an equal part. If someone says, my cheat, or I will get it, that person will pay the bill. Don't argue. Just thank the person. If you invite someone to go out to eat, ask if there are foods that they can eat or don't like before you choose a restaurant. Americans often have a potluck dinners. This means that everyone brings a large dish to share. Tipping in the US, the normal amount to tip in a restaurant is about 15, but 20 is common in a very good restaurant. You don't have to tip in fast food or self-service restaurants. For groups of 6 people or more, restaurants sometimes add the tip to the bill. It is common to tip taxi drivers about 15 in hotels, tip cab drivers and bellhops $2 to $3. $2 to $3, right? Not dollar. Alright, so now do for me the number 1, bow. Read and do for me number 1. People often kiss each other on the cheek when they meet. So is it true or false? I think false. Oh, you think false. So, can you tell me what people do? Because kissing on the cheek is not a common form of greeting. So what people usually do? Vậy thì mọi người sẽ làm gì? They usually shake hands. Yeah, shake hands. Right, that's good. Number 2, Miss Tao, please.
You can use a title with the first name, for example, Mr. Jones Ford. Yes, first. So we what names can we use? Last name. I guess last name. And number 3, Quỳnh Anh, please. You shouldn't accept an invitation if you don't plan to go. Invitation if you don't plan to go. True. True. Yeah, that's good. True. Now, Hương Giang, what is number 4? It isn't important to arrive on time to an informal party. True. True. Yeah, important to arrive on time, right? Mình sẽ có là in time và on time. Dạ, thì mọi người chú ý cái từ in time ấy có nghĩa là đúng sát sàn sạt giờ. Ví dụ là người ta mời mình 8 giờ thì đúng 8 giờ mình đến. Còn nếu mà người ta mời mình 8 giờ nhưng mà 7 giờ 50 hoặc 7 giờ 40 mình đã đến rồi thì cái đấy mình sẽ gọi là on time. Được chưa? Còn 8 giờ mình mới đến là in time. Được không ạ? Okay, so number 5. Bảo now, where is number 5? Where is number 5? It is common. Đọc lên cho cô nào. It is common for Americans to share a restaurant bill. Is it true or false? Đúng hay sai nhỉ? I think Đây cái trên này là a food and restaurant này. I think true. Yes, it's true. Here you can say that Americans often divide the bill so that everyone pays an equal part, right? Đúng không ạ? Rồi, now where is number 6? Miss Town, please. At a potluck dinner, you should only eat the food you bring for. Yes, it falls, right? So you can eat the food and other people bring, right? Đúng không ạ? Mình có thể ăn những món hàng của người khác nữa, đúng không ạ? Okay, so now, where is number 7? Quỳnh Anh, please, number 7. Most Americans tip about 10% in restaurant. 4. Is it false, right? About $15. Over $15, okay? Now, so, where is number 8? Hương Giang, please. Americans usually tip taxi drivers. True. It's true. Okay, so this reading is quite easy, right? So now let's move to writing. Read the letter and complete the table with the good and bad changes. Now, một người sẽ đọc cho cô nào, Bảo nào. I have been in this city for 20 years, and there have been many changes, but some of them have benefited the city. For example, there used to be a Busy pedestrian area. busy pedestrian area. There is now a Harvey University shopping mall. More is that. Instead, another chain is the food truck. I know they sell some unhealthy food, but there used to be a lot of expensive. Cafes. It's impossible to go out to eat without spending a lot of money.
The city so they were doing something good when they made the bylanes, but it's more difficult to cross the road because you have to be careful of the bike as well as the cars. A lot of people love the new walking chair. Chill. It means that people can explore nature even in the city, but everyone walks their dog there. It's not at all relaxing. Finally, there's the playground. It is very big and it's very expensive to make, but it's good that children have somewhere to play now before they play in the streets and it's what very dangerous. Okay, so now can you tell me where is the good changes? Miss Tao, please. Miss Tao, can you tell me where is the good changes? Changing is the sub horribly something. No, the food trucks, Oh, I get the food trucks and the bike lanes, walking trail, and the playground. yes, so you can see that the food truck and the playground is a good changes. Nhưng mà cái the bike lane ấy is not good bởi vì làm sao? But it's more difficult to cross the road, đúng không ạ? And now, what is the bad changes? Quỳnh, Anh nào, where is the bad changes? Bad change. Busy pedestrian area. Yeah. And the food truck. Yeah. And the byland. Bad changes. Thì những cái thay đổi xấu ấy, như vậy nên mình sẽ có là food trucks, đúng không? Playground is good changes. Thì cái bad nó sẽ là gì nhỉ? Mình sẽ có là gì? The bad one. Ví dụ the bad one mình sẽ có sẽ là bylands, đúng không ạ? Bylands này, working trail này, and còn gì nữa không ạ? Easy. Còn gì nữa? It's to a lot of expensive fats. Yes, to make. Còn cái gì nữa không mọi người nhỉ? Shopping, đúng không ạ? Mình sẽ có thể nói là mình sẽ nhìn thấy there's now a horrible attractive shopping mall instead. Đúng không ạ? Thay vì là trước nó là pedestrian area thì nó sẽ đã trở thành một cái nơi mà mua sắm rất là kinh khủng. Mua sắm rất là kinh khủng, đúng không ạ? Đó, kiểu nó không có thu hút và nó rất là horrible, nó là tệ, rất là tệ, đúng không ạ? It's bad changes. Okay, so this is our lesson for today, đúng không ạ? Đây là cái bài học của chúng ta. Và hôm nay thì mình sẽ có một cái là mini test, đúng không ạ? Thì mình sẽ làm cái bài mini test tại nhà nhé mọi người nha. Đúng không ạ? Mọi người muốn làm ở trên lớp hay làm tại nhà?